Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, yang sama-sama yang perlu sami hormati dan muliakan Sanagda Al-Mukarram Ustadz Dedi Karyawan kalih Sanagda Al-Mukarram Ustadz Jumaili. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah beliau bersami. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, napi sajari hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sadayana yang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat sak hadir di kesempatan niki, jamaah pengajian, jamaah bini, dait jamaah laki sak hadir di kesempatan niki, mudah-mudahan tiang pengusaha niki juga selalu dalam kesehatan, diberikan kemurahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dan kelak tiang pengusaha mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ngiring bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena lejelus makinan niki tiang penusami pulih hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mau hadir le majlis pengajian di antara bagian dari taman-taman surga searah le baun dunia niki adalah majlisul ilmi, majlis pengajian. Sopo ulama bebasa jamaah rahimakumullah, sai sakayun tetama ojok surga isi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mulai oleh nirup lek baun dunia niki aden girang-girang lumbar ojok taman-taman surga. Wikan sida taman surga ina mbetok taman surga. Mbetok taman surga ina tu narmada. Taman Narmada aran niki atau tuh sesaut nde mbeta taman surga jamaah mangkin niki taman-taman surga lek kuang mayung niki majlis ilmu termasuk dari taman-taman surga. Alhamdulillah. Sai sakayun tetama surga si Allah Subhanahu wa taala mak lek jelu kiamat niki, maka sila selamat yang musami irup le bondo niki adit girang-girang lumbar ojok taman-taman surga, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran tiang musami mangkin le majlis ilmu niki ia sebab lemak tiang musami kumpul bareng-bareng le surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tiang musami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah sampai ke daerah tiang musami niki, sampai ke desa-desa tiang musami niki, dan alhamdulillah juga makin tiang musami berada di dalam agama dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni agama Islam. Alhamdulillah. Sekik-sekik agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam.
Napi kenan Islam niki jamaah rahimakumullah agama yang membawa kepada keselamatan. Insya Allah sai sak tetu berada di dalam agama Islam niki, maka dengan niki yang selamat dunia, selamat li akhirat niki. Jadi dalam ajaran Al-Quran niki disebutkan bahwa tiang belusami dianjurkan, diharuskan, bahkan diwajibkan untuk memasuki agama Islam secara sempurna. Udkhulu fis silmi kafah, adik pada tama Islam secara sempurna. Nabi kenal sempurna jamaah rahimakumullah tetu berada di dalam agama Islam. Nabi kenal tetu berada di dalam Islam. Nabi sawah terperintah si Allah adit gawe. Nabi sak telarang si Allah subhanahu wa ta'ala adit jauh angin niki. Berembe keringan larangan Allah niki harus terjauh niki. Begitu juga berembe keberat perintah Allah subhanahu wa ta'ala harus tetap gawe. Adit berusaha berembentan adit sak gawe niki adit sak tetu berada di dalam agama Islam. Sami hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah tiang mangkin tang mau silaturahim niki nggih. Niat tang silaturahim ojok ari tiang niki Ustaz Dedi niki le bakan tok gedeng tang niki. Lek bakan nggih, wikan sida bakan. Bat kokoh lah mulai niki nggih. Bat kokoh niki. Jadi jelo Jumat ya tak pengajian tang niki lek bakan lagu borok lain tang bejumat. Mungkin borok bakan tok tang mendot niki. Mara atur Ustaz Dedi baru niki alhamdulillah sambung ruang silaturahim nini tiang Tuan Guru Haji Zainuddin. Niki ya nini tiang Tuan Guru Haji Zainuddin lek bulang tahun pertama niki suasa lek bulang pindah ojok niki bisa lek bakan. Mudah-mudahan tunas Fatihah nggih, mudah-mudahan beliau-beliau termasuk bapak-bapak tiang niki termasuk sampun ninggal semua niki. Bija-bijan dari Tuan Guru Haji Zainuddin sak laki niki sampun ninggal selapuan termasuk bapak tang niki. Makin arak sak bini kami sekik niki Hajah Halimah niki aran niki. Maka tunas pahala Fatihah mudah-mudahan terima amal ibadah si Allah Subhanahu wa taala ala hadin niyah wa ala kunnati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sami hadirin jamaah rahimakumullah. Kehadiran tiang sami le majlis talim niki merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rizki yang diberikan oleh Allah kepada tiang sami yakni berupa rizki sehat nggih. Di dalam Islam niki arak tingkatan rizki jamaah rahimakumullah. Sak pertama tingkatan sak paling bawah niki napi niki rizki sak berupa harta benda niki tingkatan sak paling bawah. Wikan sida jamaah lagu kadang ia dong teboyak nggih. Berembentan ada salui kepeng, berembentan ada salui bangkat, berembentan ada sak berdui bali sak bertingkat, berdui mobil mengkilat, berembentan ada sak bersedina 4. Niki rizki berupa harta jamaah rahimakumullah, rizki sak paling rendah niki. Kemben yang paran rizki berupa harta paling rendah niki karena dengan harta benda luwe dengan lupa ojok Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mencari rizki yang berupa harta benda niki banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila lamun terlalu begawean jak niki. Daka sak sedeman subuh tak suruh datang lalu untuk niki. Nah ni lamun mele tergaji 1 juta sedeman subuh watak teh. Sanggup sida lalu? Sanggup sedeman subuh jam 4 ni tu tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sai sembahyang sunat subuh maka pahala niki lebih baik daripada dunia dait isi. Dengan sak paling sugih lek bon dunia niki adalah dengan sak girang sunat
subuh. Sampun sida gawe nak? Iya dong. Alhamdulillah. Hari-hari niki sampun gawe sembahyang sunat subuh? Ndek emah niki. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat subuh, sunat subuh niki lebih baik daripada dunia dait selaput searak lek dunia niki. Subhanallah. Niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu lek lae gawe tati embe jak ruan pahala senu. Lemak sida nggih. Kayun sida serminang pahala jamaah. Lamun sida kayun serminang pahala silak sida mati. Iya, tahun penggitan pahala niki jamaah rahmatullah. Lamun tiang musami sampun berada di dalam kubur niki wah penggitan, ruan pegawean tiang musami, penggitan ruan pahala, bahkan penggitan ruan siksa-siksa tiang musami di dalam kubur. Lamun makin lek baun dunia jamaah rahmatullah kan katuji si Allah Subhanahu wa taala. Apakah tiang musami percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mbe lebih percaya si dajak bos atau daripada percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lagu kadang percaya dajak bos nggih. Suruh pegawaian oleh jam 3 ke malam ente gaji 1 juta lalu pegawaian niki. Dah kak berembe ngantok lamun wah lalu pegawaian jak lalun. Bareh demen terduduk sembahyang jak lelah nunin. Demen wah terduduk sembahyang. Padahal yang memberikan rizki adalah bukan manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Selaput ruan nikmat sak yang bersami terima lebon dunia niki adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nolin datang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun tiang bersami kayun luwih rizki niki adik prapat diri tojok Allah. Insya Allah lamun tuah rapat ojok Allah napi jua ruan kemelit ya teka bulang si Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu kadang tiang bersami ndet merasa nggih sikit bejauh di niki. Allahu akbar, Allahu akbar. Napi aranu ngebang. Bareh juluk nane sak ngebang. Bareh juluk nane sak ngebang. Dengar sakkan nambah meh kan sekedik juluk tenambah. Dengar sakkan melester sekedik juluk melester. Pengiring sembahyang asar nggih. Tukang-tukang luit tukang niki jamaah. Namun tukang-tukang niki sembahyang asar jak bareh demenah gai maghrib. Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya saboya rizki lebaun dunia niki jamaah rahmatullah mu tetap mengingat ojok Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikilah orang-orang yang akan beruntung. Nabi kena beruntung walaupun sedikit rizkinya akan berkah. Dakan sak sekedik lagu bahagia niki jamaah rahmatullah. Mau membeli sebia, mau jonjok bijajari nisim belanja, dakan sak sekedik. Lagu makin luwek doang pegawaian niki oleh kelemak pegawaian sampai bian den wah sembahyang, lalu nambah oleh kelemak sampai bian kepeng luwek niki lagu kurang doang niki ndek berkah. Bareh demen telaku si bijajari ndara unin. Darah yang tunjuk si bijajari niki kembeng kurang berkah. Maka dari itu jamaah rahmatullah, rizki yang berupa harta benda niki merupakan harta nikmat dari Allah paling rendah, paling kodek noh para nggih. Maka dari itu dendek sida tergiur lalu isi harta benda. Dakat sak miskin, dakat sandara kepeng, dakat sandara bangkat napi jua niki pokok tahu lumbar ngaji insyaallah niki sak paling berkah, paling bagus niki. Sak kedua jamaah rahmatullah, rizki sak paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala niki adalah rizki berupa husnul khotimah. Nabi kenan husnul khotimah jamaah rahmatullah, mati meninggalkan dunia niki dengan cara-cara yang baik. Ya kenan husnul khotimah niki. Berembe napi cara aden yang musami husnul khotimah, maka sila adet biasa diri gawe pegawaian sak solah syukur-syukur yang musami
girang lumbar ngaji mu iya ton terjabut nyawan tiang bersami kan kasak ngaji alhamdulillah. Dengan sak girang sembahyang kadang ia ton terjabut nyawan kan kasak sembahyang niki husnul khotimah. Dengan sak birang baca Al-Quran bilang jelo baca Al-Quran niki jamaah rahmatullah kan kasak baca Quran ia ton terjabutnya nyawa. Jadi kebiasaan tiang bersami lek bawon dunia niki menentukan akhir hidup tiang bersami. Makin lamun lek bawon dunia enggak doang gawe niki lalu napiaran lalu pelagak manuk badek ya niki darak niki nggih lemak iya otomatis kan gasak pelagak manuk niki lek bawon dunia niki lalu bekedek doang niki poya-poya doang gawe ni ya otomatis niki arak bajang-bajang bilang jelum motor doang gawe niki bertabrakan niki ya otomatis niki. Tergantung dari kebiasaan tiang bersami jamaah rahmatullah. Maka lamun tiang bersami kayun mati dalam keadaan soleh solehah, kayun meninggalkan dunia dalam keadaan baik atau husnul khotimah, sila oleh mangkin adit biasang diri tiang bersami untuk mengerjakan pegawaian sak solah. Alhamdulillah pengiringan tiang bersami makin niki termasuk juga ini pegawaian sak solah niki nggih. Mudah-mudahan tiang bersami sak hadir li majlis pengajian niki ia sebab tiang bersami mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Bahkan li dalam riwayat dikatakan jamaah rahmatullah sai lumbar menuntut ilmu kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dicatat mati dalam keadaan syahid. Kan kasak nuntut ilmu baru terlampak oleh balik lek langan tak meninggal dunia syahid. Makin kan kasak ngaji tak meninggal dunia syahid. Bareh demen tahulik lelah lalut ia tak meninggal dunia mati syahid. Kain sudah mati nak debani makin lamut teketuan jadi debani nggih. Karena mati niki adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mati niki adalah suatu yang pasti yang terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selapu sak bernyawa, selapu sak hidup lek bawon dunia niki pasti niat terdai taran mati. Pasti niat mati doang niki wah pasti lagu ndeng ketahun-tahun niki. Ndarak jaminan hari-hari sama si kode niki oh aku jak lema sak toak tak mati. Nara jaminan kakak-kakak sak bajang niki lema sak toak tok kiamah mati. Walaupun kaya, walaupun miskin, berembe juga ruang keadaan pasti tiak mati. Lagu jamaah rahmakumullah ndek ketahun piran jaga tau niki. Maka dari itu dendek sida pikiran piran tau tiak mati, mu enggak net pikiran napi jari bekal Tuhan sak mati. Apa jari bekal tiang musami lemak le dalam kubur, napi jari bekal tiang musami lemak le akhirat. Maka dari itu jamaah rahmatullah kayun sida bekal lemak jamaah, kayun sida napi jari bekal lemak le akhirat nggih. Makin tang barak sida pegawaian sak ringan lagu belik pahalan kayun sida. Atau pegawaian sak berat mau belik pahalan? Tidak. Pegawaian ringan mau duit isin terbayah. Ini ya cocok nggih. Pegawaian berat duit isin terbayah. Wah biasa niki ya berat lagu dan kade niki. Lihat dalam beberapa hadis dikatakan bahwa ada memang beberapa perbuatan pegawaian yang musami sak ringan luwek pahala niki. Lagu kadang mau abot tegawe niki. Napi sak pertama jamaah rahmakumullah termasuk baru niki adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tahu sudah baca Quran nak? Hari-hari tak tahu baca Quran. Alhamdulillah niki. Menurut penjelasan Ustaz tang niki ada dua model baca Quran jamaah rahmatullah. Mbe jaga tahu makin. Sak pertama niki baca Quran langsung. Bait Al-Quran, suasa bait mudbuka yang baca oleh awal sampai akhir. Niki sak pertama. Sak kedua niki jamaah rahmatullah dengan sak ndek bait Al-Quran, ndek membaca lagu membaca niki munapal. Niki juga termasuk baca Quran. Lamun ina tanya niki wah tahan nggih.
Dah kan sak terperituk sila nak sudah baca ini dan tahu. Apa jauh ini? Alhamdulillahi rabb. Gampang dia jauh lain kapal ini. Nek ketaruhan tulisan niki. Lagu lamun suruh baca jak niki Al-Fatihah daun barak hafal wah niki. Termasuk juga baca Quran. Alhamdulillah. Nabi sa paling solah jamaah rahmatullah bait Al-Qur'an gadingan Al-Qur'an buka nu baca niki membaca Al-Qur'an sambil melihatnya inikilah sa paling solah niki jamaah rahmatullah. Kembali yang buat para ringan jamaah rahmatullah setiap huruf yang tiang sami baca niki adalah dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala qulu alif lam mim harfan. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Niki, setiap satu huruf mau pahala 10 kebaikan. Anggap wah 10.000, 10 juta, pokoknya 10 wah niki ya. 10. Lamun terbaca satu huruf Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, lam satu huruf, ha satu huruf. Bismillah sudah 7 huruf. Wah 70 kebaikan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Karang sida hitung sila. Makin sida hitung angdik delik balik nggih. Wah pira huruf wah baca niki jamaah rahmatullah lebih-lebih lamun baca Quran oleh awal sampai akhir. Oleh surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Sampun sudah baca jamaah? Sampun sudah namatang Al-Qur'an. Kaya besaran Al-Qur'an niki nggih. Enggak tahun tingat lek bulan Ramadan. Nu baik bagi dengan sak girang tadarus. Lamun dengan sak ndek girang ja enggak wah. Kadang silin lamun arak dengan baca Quran di masjid niki. Jadi Al-Qur'an niki jamaah rahmatullah hudal linas, petunjuk bagi tiang busami yang pun jari petunjuk lamun tiang busami baca Al-Qur'an niki. Baca oleh pertama hari-hari niki nggih. Sampun namatang hari-hari niki. Lamun wah namatang niki bukan berarti wah selesai baca Quran. Terus baca Quran. Sarang kanak makin jamaah rahmatullah lamun wah namatang kah mele ngaji. Nggih. Lek tu lagu lek niki jandara nggih. Engkah mele ngaji lamun wah namatang niki padahal namatang niki ia permulaan ade sak girang baca Quran oleh awal sampai akhir. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Napi kenal tartil niki adeng-adeng. Baca adeng-adeng oleh pertama surat Al-Fatihah lamun sida tahu baca Quran nggih. Oleh Al-Fatihah tanduk embe saentah. Lanjut lema Al-Baqarah tanduk, lema lanjut. Dah kan sak 10 tahun yang pun tamat ia luwih pahala niki jamaah rahmatullah daripada tiang pusami enggak dong baca Yasin. Enggak dong bacaan Waqiah, enggak dong bacaan surat Ikhlas. Niki lebih utama lagu daripada ndek sama sekali jak sila. Mbesak hafal sila nggih. Mbesak wikan, mbesak ketahuan dan niki harus tetap membaca Al-Qur'an. Niki pegawaian ringan lagu luwih pahala niki. Sak selanjut jamaah rahmatullah pegawaian saringan insyaallah belik pahala niki bahkan lemak tiang pusami akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih makin jamaah rahmatullah wahtama bulan Rabiul Awal. Nabi ini tersebut Rabiul Awal jamaah. Bulan mulut atau maulid? Mulut atau maulid? Bulan mulut jangan nggih. Lamun bulan mulut niki jak biasan keloran doang niki. Ya tok luwek keloran niki semain et paranan bulan mulut. Buah-buahan, punti, nasi kuning, bisugul niki lamun tarang maulid. Niki jamaah rahmatullah. Siapa yang membaca salawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia mau 10 kebaikan niki.
10 kebaikan, bahkan 10 kejelekannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin adalah bulan kelahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sida pendek dengan datangnya bulan Maulid? Nabi sida senang. Apakah karena ayat roah, atau ayat luik nasi kuning, atau ayat luik undang ke lemak niki? Atau susah tidak datang Maulid? Wah Maulid nah nih jangan dek mantebaya pesaji ndarait petaik. Sebagai orang yang Islam, orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi dan Musami harus tersenang niki jamaah rahimakumullah. Harus senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus terbangga, harus terbahagia niki lamun wahtama bulan Maulid. Nabi ruan hikmah bagi dengan sak senang dengan datangnya bulan Maulid jamaah rahimakumullah. Niki diriwayatkan Abu Lahab. Wikan sida Abu Lahab jamaah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu ia paling demen terhadap agama Islam. Bahkan selalu menghalangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isi Abu Lahab karena membawa ajaran Islam. Selalu dihalang-halangi niki. Musuhnya Rasulullah, paman sekaligus musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niki jamaah rahimakumullah, suatu saat keluarganya bermimpi. Keluarganya Abu Lahab bermimpi ruan keadaan akhirat niki sangat menyedihkan, susah, kenkan tersiksa si Allah Subhanahu wa taala li akhirat. Akhir dalam mimpi niki beketuan keluarga niki sak bermimpi niki, wahai Abu Lahab, berembeja ruan keadaan li akhirat. Terjawab si Abu Lahab, ni wah ruang ni bilang jelu tersiksa, bilang jelu sengsara niki lagu demen jelu Senen teringanan tersiksa, ndek tersiksa lamun jelu Senen. Yau Nabi sebab Abu Lahab yang pun dia tersiksa jelu Senen, akhir bercerita laik ketika saya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalun utus budak sak bepasangan arang Suwaibah budak Abu Lahab niki mun utus aja gedeng Nabi Muhammad atau gedeng Abdullah dan Siti Aminah. Saya Abdullah dan Siti Aminah, hari-hari Abdullah saya bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pasangan ibu Rasulullah Siti Aminah. Kan saya lahir Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lalun utus budak ni si Abu Lahab. Lalun serminang ruan keadaan Siti Aminah. Siti Aminah niki adalah ari ipar jari niki Abu Lahab bersama ton dait Abdullah. Mu lahir bebeak niki, lahir seorang bayi laki-laki. Demen wah ketahun niki Aminah lahir, lalun bebarak Suwaibah hojok Abu Lahab. Wan tak lahiran Siti Aminah mu laki-laki mu seneng Abu Lahab niki. Entah sak berdua keponakan laki-laki. Saking si seneng mu merdekaan Suwaibah niki. Budak asal jari budak mu temerdekaan engkah jari budak niki jamaah rahimakumullah. Saking seneng karena senengnya lahirnya bebeak sabaru niki saya jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uah merasa senang Abu Lahab niki. Kenapa? Senang karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Nabi Muhammad akhirnya dimerdekakan budak. Sebab itulah setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kafir niki jamaah rahimakumullah, dengan kafir niki pasti niat tersiksa selama-lamanya. Lagu karena wah seneng laik dengan lahirnya Nabi Muhammad, akhir lamun jelu Senin enden tersiksa niki. Niki ruan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musila yang bersami pira siap dan niki untuk merayakan Maulid. Lamun teak kepengang budak niki jamaah rahimakumullah, baum beraji 100 juta budak niki.
Ya si Rawah Abu Lahab niki kan sak lahir Nabi Muhammad niki 100 juta wah sila kurang lebih niki. Ya ajin budak niki. Mut yang pusangi mangki ndemen tundang maulid wah patek pesaji wah nani ya niki. Demen tundang maulid lema Ustaz Dedi ngumumkan insyaallah jelo ahad samuri jahit maulid jamaah mana-mana nasi kapur sekik dua enggak doang nasi kapur. Nah niki sila jamaah rahmatullah untuk mengungkapkan rasa senang tiang usami dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun arak jak sila napi sak beduin tu sila sida sugulang ya niki beduin sida sampi beduin tu sampi lagu mau tengadas ni napi sak mampu tu sila jamaah rahmatullah. Kenapa? Karena siapa yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kelak dia akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayun sudah berdait dari Nabi Muhammad jamaah berdait le dunia atau le akhirat. Nah bemben lamun sida kayun berdait le dunia jamaah rahmatullah sila luik-luik baca solawat, memperbanyak baca solawat. Karena siapa yang banyak baca solawat di samping mendapatkan pahala setiap satu solawat mendapatkan pahala 10 kebaikan, maka tinggal diperbanyak insyaallah ia sebab yang musami mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kesempatan kesempatan tiang busami jamaah rahmatullah angkat tiang-tiang niki sa alumni Situbondo. Alhamdulillah tiang sama Ustaz Dedi, Ustaz Jumaili juga pernah dulu belajar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo niki. Oleh UI niki sudah diharuskan oleh pimpinan Pondok Pesantren untuk banyak-banyak baca sholawat. Harus terekeng niki pira kesanggupan niki, harus terlapor ojok pondok niki. Pira sak sanggup wah luwe dengan nyetor niki arak sak 10.000, arak sak 1 juta. Mu tiang jak 1.000 entah tang niki. Mu jamaah makin tak ketuan pira siap dan baca selawat sampai lemak tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Pira siap dah jamaah? Siap dah 1 juta selawat. Burung terlalu ngawi sisi jamaah laki niki. Burung terlalu makan niki. Terserah niki. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Bau masih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bau masih atau sabeloan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Bau masih niki pokok luwe baca selawat dalam rangka bahagia menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki jamaah rahmatullah. Oleh makin harus tu usaha nggih. Usaha nge jamaah rahmatullah ia si tersenang sakit ndet berdoi kepeng isi teh nyugulang ndet berdoi kepeng isi teh beli jangan mana-mana sila baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami hadirin jamaah rahmatullah tiang sami sakirang membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki merupakan pegawaian sak solah. Kembali ampun para pegawaian sasolah jamaah rahmatullah karena pegawaian membaca salawat niki Senin teman tiang busami diperintahkan oleh Allah. Allah sendiri gawe lebih dahulu. Nabi ini tersebut di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Niki firman Allah subhanahu wa ta'ala arak li dalam Al-Quran niki. Wikan makna jamaah? Wikan sida makna? Rondet wika niki wah bilang jelun tu ucap isi dengan sendeman azan niki sendeman ngebang niki innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
wa malaikatihi, dan bersama para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama para malaikatnya niki bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki jamaah rahmatullah. Suahansa berselawat Allah dan para malaikatnya. Ya ampun, yang musami itu perintah si Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan sa beriman, sallu alaihi, pada baca selawat ke ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dait ucapan salam niki. Dari perintah salawat niki adalah merupakan pegawaian sak nabi uniparan jamaah rahmatullah, mun gawe julusi Allah SWT. Ya ampun, perintah yang musami. Lamun perintah sak lain jan niki den wah gawe si Allah. Sembahyang niki jamaah rahmatullah nenten wah gawe niki. Langsung tiang puluh sami doang disuruh niki. Lagu lamun selawat niki saking mulianya yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila berselawat sekali nggih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله يا نبي سلام, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sami hadirin jamaah Allah, niki selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak baru mau baca niki teparan aran mahallul qiyam. Nabi kenan mahallul qiyam jamaah laki salah wikan niki. Mahallul qiyam niki iya tok nganjeng. Kembit nyamput nganjeng kan kita baca selawat niki karena lek susunan Al-Barzanji atau Ad-Dibai, Nabi juga sama baca niki sedang membaca tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazalna rusul taraban wastibsyarah. Yang ini tersebut di dalam diba niki bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir niki bergoncang ars, langit bergoncang, rame ribut dengan lek langit niki, terpasuk masa para malaikat ribut niki, kembali ribut lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu Nabi ini ribut para malaikat jamaah Allah membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah niki ia membaca kan kasat di bak niki. Ia membaca si para malaikat jamaah Allah untuk menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhan saat lahir Nabi Muhammad disebut di dalam dibak lahir dalam keadaan bersujud. Subhanallah, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun, diampun sami nganjeng mahallul qiyam yang pun baca ya Nabi salam alaika, sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para ulama jamaah rahmatullah, barang siapa yang hadir, barang siapa yang berkumpul membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka wajib di sana hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
datang Nabi Muhammad lagu kadang tiang usami diwikan. Lamun para ulama, para kiai jak niki mun serminang niki, mun serminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki lagu sila, lamun sidan dek bau serminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak hadirkan Nabi Muhammad le dalam ati angan tiang musa sami ketika sama halul kiam niki nggih. Dan dek sida berjorak-jorak niki hadirkan Nabi Muhammad le dalam angan tiang musami niki, insyaallah lamun wa hadir Nabi Muhammad le hati tiang musami niki, ia menyebabkan tiang musami kangen, rindu, bahkan meneteskan air mata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki. Kadang lagu ia tong berjorak kanak-kanak biasa niki, lamun kanak-kanak dia adik berjorak niki lagu tiang busami sak merayakan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian ada pembacaan barzanji di bai niki kenkan sak mahalul kiam niki sila adik tanam le dalam angan niki bahwa kenkat bedait dait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau niki jamaah nggih. Usaha niki hadir niki insyaallah nangis tuh niki lamun tetu-tetu resapi bahwa tiang musami benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikfi wa ghalli anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sami hadirin jamaah rahmatullah, niki yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Karena setelah niki akan dilanjutkan oleh Kakanda Ustaz Jumaili. Mudah-mudahan napi sak muta sampean niki baut amalan nggih, walaupun sedikit mana-mana baut amalan niki jamaah rahmatullah, insyaallah sikim berkah, sikim berumbu ilmu lamun tuah amalan. Lagu lamun ngaji bilang jelo ngaji lagu di tuah amalan ya enggak noh entah kenal niki. Kadang telang niki jamaah rahmatullah. Lagu lamun ta amalan insyaallah ia sebab ya terumbu ilmu insyaallah subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.